नमस्कार टच मिस्टर तांत्रिक चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आपण मैंने मो चैनल को भल पाइबा दूसरी से मो प्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना कर परिवार समस्त खुशी मंगल रुहतु। दर्शक बंधु आज मु कथा हेबी यही वीडियो रे। दर्शक बंधु आज हम कथा हवा कि निजर कुलदेवी देवता को किपरि मना जाए, किपरि आपण मैंने मनइबे। दर्शक बंधु बहुत लोक अछंती से तो पूजा पाठ करुँच किंतु सदा सर्वदा दुख रोचंती, बुझले ना ना। बहुत पूजा पाठ करती, बहुत भगवान सेवा करती किंतु से माने सदा सर्वदा दुखर ही रहती। दर्शक बंधु किंतु दर्शक बंधु तांको घर केबे शांति न थाए, सदा बेले टेंशन कली झगड़ा लगी रही थाए, बुझले ना ना। से लोकटी जेतिकी पूजा पाठ करे, नित्य दिन जेतिकी पूजा पाठ करिवो ता घर हेतिकी ही दुख दर्द आसी थाए। दर्शक बंधु तो चलते आपण मान को वीडियो रे आपण मान कहिबे, किंतु दर्शक बंधु ताहा क्यों कारण होउजी से बुझी पारनते। दर्शक बंधु से असमर्थ रहती जे ए मु तो पूजा पाठ करूजी किंतु मो परिवार सदाबले दुख तकलीफ रे रोज, किंतु से बुझी पारती जे कौ कारण जुग होती। किंतु दर्शक बंधु हिंदू धर्म को मानुवा लोक मैंने प्रत्येक घरे घरे निज कुलदेवता को पूजा पद्धति करते, किंतु दर्शक बंधु उपरी हावा तो होता है आमे किंतु बुझी पारंतनी जे मेन कारण कौन। तो दर्शक बंधु आज मुझे आपण मान को वीडियो रे निजर कुलदेवी यदि अशांति नाराज रहे ताहले आपण माने किपरि जानी पारिबे। दर्शक बंधु यही वीडियो रे आपण मान कहिबी निजर कुलदेवी की आपण माने किपरि मनाइबे अचूक विधि बताइबी। दर्शक बंधु आपण माने वीडियो को स्किप करिवे नाही, वीडियो जारी रखिबे, तबे जाके आपण माने सब किछ बुझी पारिबे। स्किप कले किछ बुझी पारिबेनी। वीडियोटी भल लागिले निश्चय सब्सक्राइब करिवे। कुलदेवी यदि आमर नाराज होता है, यदि आम उपर रुष्ट होता है, रागी थाए, ताहले आपण माने किपर ताको मनाइबे। दर्शक बंधु प्रथमे तो आपको जानिया पड़ो जे आपण माने आपण मानकर कुलदेवता आ कुलदेवी क्या कह जाए, कुलदेवता कुलदेवी क्या कह जाए। जदि दर्शक बंधु आपण माने कुलदेवी विषय जानना ताहले आपण माने ए वीडियो रे किछि बुझी पारिबेनी, बुझिले। दर्शक बंधु कुलदेवी आ कुलदेवता से माने होई थांती जहा कि आमर पूर्वज लोक माने हमर बापा अजा नाना नानी, बुझिले ना ना, दादा दादी आमर जो सब पूजा करथांती आपण माने जानिबे से आमर कुलदेवी देवता, बुझिले। नहले जदि आपण माने जानि पारंतनी ताहले आपण माने निजर बापा को पचारनेबेनी किंबा आपणक साई रे कौनसी देवी देवता थे जानिबे किंबा आपण ग्राम रे देवी देवता थे जानिबे जे आपणकर से हेउची कुलदेवी देवता। किंतु दर्शक बंधु आपणकर कुलदेवी अलग होता है, आपणकर इष्टदेवी देवता अलग होता है, बुझिले ना नहीं। किंतु जदि आपणकर कुलदेवी नाराज माने रुष्ट होइथिबो, आपणक ऊपर रागी थिबो, ताहले आपण माने आपण जो कोनसी भी पूजा देबे ताहले आपणकर इष्टदेवी देवता पाइबे नहीं, आउ आपणक डाक सुनिबे नहीं। कहीं ना आपणकर प्रथम होजी कुलदेवी, बुझिले ना नहीं। जदि आपण माने निजर कुलदेवी जानना ताहले आपण मानकु बुजुर्ग लोक मानक आपनको पचारिबा पड़िबो, जो माने वृद्ध लोक तांको मानक पचारिबा पड़िबो। किंतु दर्शक बंधु आजिकल लोक तो गाँ छाड़ीना विदेश रे जाइना रहिलेनी, तो ताको कौन जना जे निज कुलदेवी किए, निज कुलदेवी देवता किए बोली से माने किछि कौन जानि पारंती, से किछि जानि पारिबेनी, बुझिले ना ना। किंतु एही समयडा किछि बाहर रहिबा आपण मान रहउजंती किछि दिन पई सुख, जेबे आपण मानको विपद पड़िबो ताले केही आपनको रक्षा करिवे नाही, बुझिले ना ना। बहुत सारे लोक अछंती कहि थांती कि दर्शक बंधु आमे तो बहुत पूजा पाठ करूछु किंतु आम डाका भगवान शुणु ना। बहुत लोक भी मु शुणीजी तब आम बहुत पूजा पाठ करूछु किंतु आम डाक भगवान शुणु ना। किंतु बहुत पूजा विधि कला परे भी आम सहित भल हवा कथा किंतु खराब होगी। दर्शक मान तो बहुत ईश्वर को पूजा करछंती किंतु आपनक डाक शुणु ना। किंतु एथिरे सबुठु बड़ कारण होजी कोन जानि जंदी, जो आपण माने जो पूजाडी करूछंती से पूजाडी आपणकर देवी देवता
ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପାଉଛି ନା କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବୀ ଦେବତା ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୂତ ପ୍ରେତ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାରଣ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଭୂତ ପ୍ରେତ ପାଖମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବେ ସଦାବେଳେ, ଯଦି କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ଦେବତା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ବୁରି ଶକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ବୁରି ଶକ୍ତି ହିଁ ପାଇଥାଏ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଚିରିଗୁଣିମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଉନି, ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମ ବନୁନି, ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଯାଉନି, ପହଞ୍ଚୁନି। ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂଜାର ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ସେଇ ଭୂତ ପ୍ରେତର ହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ହିଁ କାରଣ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ କି ଆପଣ ତ ପୁଣି ଏଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ କି ମୁଁ ତ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ପୂଜା କରିନି। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ର କାରଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପୂଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ଦେବତାକୁ ଭୁଲିଯିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜା ଦିଅନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ସମସ୍ତେ। ବୁଝିଲେ ନା? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଘେରା ମା କୁଳଦେବୀଙ୍କର କଟି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରର କବାଟ ମଜବୁତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଗୋଟେ ବି ପଶିବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାହେଲେ ଯିଏ ବି ଗୁଣ୍ଠା ମାରିକି ଯିଏ ନିପାରେ ସେ ପଶିଯିବ। କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଏଠି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ହେଉଛି ମେନ୍। ଆଉ କୌଣସି ଉପରି ହାୱା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କୁଳଦେବୀ ସହିତ ହିଁ ତା'ର ଟକ୍କର ହେବ। ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣିଆ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ପଠାଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ସହିତ ଲଢ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀ ତା ଶକ୍ତି ସହିତ ଲଢ଼ିବ ପ୍ରଥମେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସେ ଛେକିବ। ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀ କି ଯଦି ସେ ହରାଇ ଦେଲା ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଆଟାକ୍ କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କମ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କୁଳଦେବୀ ରୁଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ରାଗିଛି, ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ସବୁ କୌଣସି ବୁରି ଶକ୍ତି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା, କୌଣସି ବୁରି ଶକ୍ତି କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଜିବା ଆସିକିନା, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଘାଟା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ଯଦି ନାରାଜ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ରୁଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ କିପରି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମନେଇବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଆଣିବେ, ଯାହାକୁ ସୁପାରି କହନ୍ତି। ଗୁଆ ଟଙ୍କାଟା ଆଣିବେ, ଗୋଟେ ମୌଲି ଧାଗା ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଲି ଧାଗା ମୁଁ କେମିତି ପିନ୍ଧିଛି, ତଳଟା ମୌଲି ଧାଗା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଗୋଟେ ମୌଲି ଧାଗା ଆଣିବେ, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼େଇବେ, ସିଙ୍ଗାର ଦେବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ମୋ କୁଳଦେବୀ, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମୁଁ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା କି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବା। ହେ ମାତା, ହେ ଆଦିଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେବତା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ଦେବତା ଯିଏ ବି ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଡାକିବେ ଯେ ଆମ ଉପରେ କୃପା ବରସନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଘରେ ପୁଣି ଥରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ସିଙ୍ଗାର ଚଢ଼େଇକିନା ନିତ୍ୟଦିନ ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୌଲି ଧାଗା ଚଢ଼େଇଥିବେ, ଆଉ ସୁପାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାକେ ଚଢ଼େଇଥିବେ, ସିଙ୍ଗାର ଚଢ଼େଇଥିବେ,
सी हो जाए गणपति हो जाए गणेश हो जाए से आपण मानकर कुलदेवी पाक से जाए तो आपण मानक देखिए आपणकर कुलदेवी देवता निश्चय रास्ता देखेबे आपण मानक कौन ना कौन आपड़ जदि कह आमको देखा दिंतु आपन को जदि जदि आपण मानकर सेमती भल पाइबा थी निश्चय आप कुलदेवी आपन को देखादेव अन्य पद्धति भी अच्छे आपण मैंने नित्य आपण मानक कुलदेवी देवी देवता पूजा करूँ निश्चय भिडियो भल लगे दर्शक बंधु निश्चय सब्सक्राइब करेंगे गोटे लाइक करदे दर्शक बंधु भिडियो आपण एत कष्ट बनाऊँगी दर्शक बंधु आउ गोटे पिला बुझे ना ना से मत बैड कमेंट करथिला देखु आपन जो मत बैड गोटे पिला को बैड कमेंट कला कहले आपन पाखे बेड़ फुटिया ना दर्शक बंधु बेड़ फुटिया कौन मुझे कौन ताको घर कर रखी ना कौन बेड़ फुटिया शमशान थाए जी रखी थाए जो मैंने माटी तले काम करती से बेड़ फुटिया को शमशान कि गोटे बाक्स भितर रखी था बुझिले से पिलाटा किसी न जाने गोटे बैड कमेंट करदेला तोर कौन माँ भणी ना तो माँ को मत लगुच तो माँ को तू निजे रखी बुझिलु तू पर को एमती कहूँ माने तो माँ को तू निजे रखी तो दर्शक बंधु एमती बहुत पिला खराब पिला आसबे जो मानकर माँ बापार भी ठीक ना आउ से भाई की कजित भाई तोर इच्छा है वीडियो देखू इच्छा ना ना किंतु गोटे जिनस बैड कमेंट करूनी कहीं तो पाखे से ना जदि तू चाहूँ तो दम अच्छे तो फटो पठा तड़िकी मुझे पुठिया पटेबी राति पिटिकी आसब जय जगन्नाथ आशा कर भिडियो भल लगे।